How to add products in Shopee. So guys, pupunta muna tayo sa Shopee app. Then, click natin yung Me. Then, My Shop. Add new product. Then, Photos. So, yan. Choose nyo lang yung mga gusto nyong pictures na ilagay. So, yan yung nilagay ko. Yung merong watermark. So, next time naman guys, tuturuan ko kayo paano maglagay ng watermark sa mga products nyo. So, yan. Pipili lang ako ng mga ilalagay kong pictures. Yung maganda, tsaka medyo yung maliwanag. So, after nun, nakapili na kayo ng mga photos. So, lagay nyo lang yung product name. Ay, yung details muna. So, yan. Nilagay ko siya. Then, yung product name sa itaas. Dahil, usong-uso yun na yung print face mask. Yan. Yan yung ating ibebenta ngayon. So, kung gusto nyo rin mag-reseller, guys, open din ako for reselling. So, yung category niya is yung pollution material. Pollution mask, rather. Then, 35 yung price. Lagay nyo yung price. Yung brand, no brand. Tapos, yung variations yan. Pwede nyo i-edit yan. So, dinelete ko yung ibang variations. Then, manual typing. So, yan. Mga screen. Then, okay. Add. Then, mustard. Add ulit. Each. Hanggang sa matapos nyo yung pagta-type. Yung mga colors na gusto nyo ilagay. So, yan guys. I-fill out nyo lang yun kung anong mga color yung gusto nyo ilagay. Then, light maroon. And light gray. So, yan na po yung mga nilagay kong colors. Then, yung next step naman is yung ilalagay natin yung mga photos ng variation. Ayan. So, ilalagay ko muna itong camouflage. Hindi ko sure kung yan talaga yung color niya. Or army. Yan. So, ilalagay na natin yung photos. Choose gallery. So, yan. Ilalagay niyo isa-isa yung gusto nyong photos. So, yan. Ilalagay ko yung pipili ako. Or, kapag wala kayong magustong pictures, pwede nyo siyang picturean. So, yan. Okay, ko photos. So, yan guys. Actual picture yan. So, yan. Crop nyo lang. Hanggang sa ma-fill out nyo na lahat ng photos. Yan. Click nyo lang yung plus sign. Yan. Tapos, choose from gallery or take a photo. So, yan guys. Ay, kung gusto nyo ring maglagay ng watermarks, pwede din. So, tatapusin ko lang to guys. So, ganun lang yung process. Plus sign, choose from gallery. Then, choose kayo ng photos na gusto nyong ilagay. Then, okay. Crop. Then, check box sa taas. Yan lang guys. Paulit-ulit lang hanggang ma-fill out nyo ulit yung image na ilalagay nyo sa variations. Then, pag okay na lahat, nalagyan nyo na ng images yung variations nyo. So, sa size naman tayo. Yung size, yan, okay lang yan. Hindi nyo na papalitan.
Then, i-X nyo lang yun. Then, mag-edit kayo. Then, ilagay nyo is free size. Sa akin kasi free size. Wala naman siya size. Then, okay. Then, ayan. Pinindot ko yung batch edit. Kasi lalagay ko 35 pesos each. Then, sa stock, doon nyo na lang ilalagay isa-isa. Kung ilan yung stocks nyo per item or per variation. So, yan ako. So, yan guys. After ko ma-fill out yung stocks, then save. Then, doon na tayo sa, ayan, teka, ayaw mag-connect. Syugante, ayan. Product weight, set weight mo lang, 0.5 lang nilalagay ko. Save. Then, sa shipping, so yan, enable nyo lang yung lahat ng shipping settings nyo. Ayan. Ayan. Then, save. Then, so yeah, that's it guys. Okay na siya. Ayan. So, ganun lang kadali add product sa ating Shopee account.